Oh, ano yan? Oh, ano yan? Nag-aaway kayong dalawa dyan. Hindi dyan kasama. Oh, ano to? May kasama yan. Hindi yan. Ka, ke, ki, ko, ku. Ka, ko, ay, ko. A, ko. Si, sa, ko. Ka, ma, kama. Ka, mi. Ka, si. Ka, si, sa, ma. Ka, ba, mi. Bi, bi, eh. Bi, di, di. Ka, hindi ba sa'yo mo dito, oh. Dito Ano to? Oh, ano to? Huwag mo sa abang kada bunda. Ay, asan man? Ito, oh. Oh, ito oh. Ano to? Ko. Tingnan mo dyan oh. Ano to? Oh, ano yan, bibi? Ta. Ta. Ita. Ano yan? Ta. Ta. Tito. Tu. Tu. Oh, ano to? Tu. Tu. Ka. Ka. Bi. Sabi mo, bi. Bi. Ti. Ti. Anong ti? Ano yan? Hindi to, titi. Asan? Ito, oh. Asan? Ito, oh. Ano yan dati na? Ito yan dati. Ano nga yan? Lookin mo sa abakada. To. Ta. Oh, ulit. Bilisin mo ba? Ba. Ano ba? Ti. Bi. Bi. Tu. Ka. Okay. Ano pa to? Ti. Bu. Po. Ti. Ti. Ke. Ki. Sabi niya. Sabi. Kaya mo masabi daw ni Daddy kasi ganito. Ki. Ki. Ano to? Do. Ano to, Riven? Ano to? Ano to? Ki. Okay. Ma. Hi. Hi. May. May. Dahil mo lang yan, alam mo ba? Ano to? Pagkatapos nito, yun. Nga ito. A. Ano to? A. Ka. Ke. Ke. Ano to? So. Oh, may. May. Ke. Ke. Su. Su. Hindi ka na mag-aral. A. Su. Ku. Ku. Ano to? Ulit. Aku. Aku. Ay. Ay. May. Ke. Eh. Ke. Ka. Ke. Ke. Su. Ki. Ko. Riven, anong ginagawa mo dyan? Kiko. Alis ka dyan. Hayaan mo si Andre dyan. May. Andito ka muna kay Kabumba mo. Di pa nga tapos mag-read siya. Ki. Ka. Ke. Ke. Su. Ma. A. Mo. Anong amo? Amo. Ay. Ka. Ke. Ki. Ku. Ano to? Aku. Ay. Ano to? Ku. Ano to? Sa. Sa. Ma. Hmm? Te.
Te. Anong te? Me. Anong to? Si. Anong Sa. Ki. Mali ka man. Ki. Ano Ka. to? May. May. Ke. Ko. Anong to? Su. A. Ko. Ay. Anong ay? Nagrarasag ka na ha? Si. Si. Ano to? Ko. Ano to? Sa. Sa. Ka. Ma. Okay, very good. To. To. O. May. Very good. Me. Ano to? Me. Anong may? Ke. So. A. Ko. Sa. Sa. Me. Sa. At. At. Ko. Ay. Ka. Ay. Ma. Very good. Kay. Kay. Ko. Ko. Ang. I. A. Aso. I. Ano to? Ti. Labumba. Sa. Labumba. Sa. Very good, very good. Isa. I.